فورمال طریقې سره انټر کېږي په نه ځینې خلک وي هغې نه May I come in, sir? Nurana ne muझे तो पोस्ट परवान के ना it is informal सब की नो किंता हो बोले May I come in, sir? About to yes please come work kulawa पे kana work बंद you have to just close at the middle of chart वापस को चिकन दे work बंद को आगे बोले बाकी नहीं ना मतलब ग्रीटिंग को कि मतलब सलाम को अभी मुस्लिम नहीं कि मतलब इम्पोर्टेंस था यो मुसलमान है जो पंजाबी वो अभी तक मतलब स्पेशल नफा दे रही है ना तो वो सर ग्रीटिंग मतलब वो आप चाहिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मतलब आप लोग आई ना बार को कि नहीं ना चसू ता अगर परमिट नहीं दे परमिशन नहीं दे तब वी ओनली हैव a seat बस मतलब जितना भी we have a seat then you have to in a formal way you have to just be in a seat मतलब formal तरीका है therefore position की and you both are handled in this position. But this position की मुझे तक कला interviewer के उसका body language बदी अंदाज के total use की तो उस मतलब तलाश लान दिखे दिया और क्या मतलब तकबल body language के मतलब वापस ला सोचते रहा था कि मतलब सभी तगरार इसी खलक विदास की निकाल दे इसी खलक मतलब बड़ी बार जोर वापस विदास की ना formal तरीका था सर you have to just keep your hand in this position. This position that you have best facial structure, eye contact with the khama employees are starting. Does the reasons they have? Like for example, was मतलब पिता से जमा interview होते हैं. और then as an interviewer को, और उसे कहते हैं मतलब like my name is Jawad Ahmed and I am from Pakistan, which is the most मतलब आंखें चुरा के बात कहना, ता मतलब ये गलत हुई. सब वजह गलत हुई, जिसका eye contact नश्ता examiner से रास्ता. چې کله ستا examiner سره eye contact وي نو ستا چې کوم communication دی دا effective way د communication پوه شو کنه نو eye contact ضروري دی ستا body language چې کوم دی هغه هم د هغې استعمال هم ضروري کې دا د confidence نښه وي چې confidence نښه دا ده چې ستا خپل مطلب eye contact په formal طریقې سره وساتې. And what about body language use your hands? او hand gesture هم کې nodding up your head دا ټوټل سيزونه بکې مطلب چې دا څنګه کې به انټرویو کې مطلب هغه روبوټک سیستم باندې کې او خدام نو چې ته مطلب بیخي یې رکې خان چې خندا خبر وشي انټرویو وشي یا دا وشي خو مطلب مسکا راوستې شي بیخي چې خو فرندلی وی کې انټرویو ورکې نو دا خبره ده پوه شو کنه مطلب ته کاسټینګ وی کې ناست نو بیا ډېر ګرادي خپل ټیسټ کې زمانه ریسنټ ټیسټ کې زمانه after the interview in last देखिए यू करते हैं मतलब दे क्या कॉन्फिडेंस दे दे इंग्लिश ही वीक है कॉन्फिडेंस thank you for your attention your time हां चकला मतलब स्टार्ट बच्चे और पर्सन दे कॉन्फिडेंस हो गया हम खा चकला मतलब चकला स्टार्ट इंटरव्यू सेशन खत्म شي ارسل وشي نو بیا مطلب چې دا ته اوکے ناو یو ار allowed to go مطلب ورته سي چې thank you sir for your time that you just give me your precious time and thank you so much for your attention या मतलब पास का पास सर का कम्युनिटी से मतलब या बराबर की रीच सर अपना तो फॉर्मल तरीके से या चीजें बस ना मजेदार को वापस बैक तो फॉर्मल तरीके से और स्टार्ट में मेरे पैसे जम मैटर के सर जब सिंगल ना बहुत रिपीट सूट के वजह है चालू में पकड़ा रहा हो दरवाजे जो कबाड़ के रूम में डाली नो वाला कार साहब अभी वो इतना लवर के हम चार पड़े पास रिपीट सूट ले रहा है ना वो ना वो जी सना आसान नहीं